سلام كما يتنحوتا فتواتن كبراتن تخطاتلتي ددبي تي في نساعة زدالنا لكم حصرتن وانا زينات هاتجنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكاندي ارسنت بتاتهم كنفلم كوميشن سغات حدغا تግራይ تمالي يابزوچو مغلطي اب تግራይ استات 1 مليون تمزابلتي 146 ማእከላትን ለአል 5 ዓመት اب ከቢድ ሽግር ወዲኦም ከም ዘለው ገሊጾም ممحدارن عبيت عدن زوبادو بتግራይ لأل 600 ኩንታል ጥረምረን حروج ፊኖን ሒዞም ናብ ሕንጻጽ ተበጊሶም ማህበረሰቡ ያጣና ትግራይ ምስ መዳርክታ አካላት በመተባበር ወፍርና ጻሕክምና ተመዛበልቲ የካይደሎም ላሊ ሓደ ዓመት በምድላው ጸንሐና 10 ዓመት መዋቅራው ፕላን ከተማ ጉላዕ በቤት ምኽሪ ጸዲቆም ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ በትግራይ መረጻን ምክያድ ጸጥታው ገምጋም ከቀርበሉ ሐቲቶም አሜሪካ በናይጄሪያ ኃያል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ትራምፕ አፍሊጡ ናብ ዝርዝሩ ሰጊርና ለና ምሳለታው ዜናታት ቢንያም ሐድሽ ሰናይ ምክትታል ኮሚሽን ስጋት ሓደጋ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ኣብ ትግራይ ኣስታት 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ 146 ማእከላትን ለአል 5 ዓመት ኣብ ከቢድ ሽግር ወዲቖም ከም ዝርከቡ ፍሊጦም ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ተመዛበልቲ ዝወሃብ ሓገዝ ለምውን እኹል ኣይኮነን ክብል ኣብቲ ዘውጾ መግለጺ ሓቢሩሎም ኣብ ወርሕና 175 ኪሎ እኽልን ኪሎን ፈረቓን ንጸብሒ ዝኸውን ጥረምረን ከምኡውን ፍርቂ ሊትሮ ዘይትመልእ ዘይትን ይዝወሃቦም ተመዛበልቲ ካብ ምግቢ ብተወሳኺ ዘድልይዎም ነገራት ንምምላእ ንኣብነት ንሕክምና ማይ ንመጥሓነ እኽሊ ንኽዳን መጽለሊ ደቆም መምሃር ዝኣመሰሉ ወጻእታት ንምሽፋን ካብተን ዝወሃቦም እኽሊ ሸይጦም ከም ዝጥቀሙ ገሊጹሎም ብሰንኪ ድማ ዝወሃቦም ሓገዝ ነቲ ዘድልዮም ወጻእታት ሸፊኑ ብህይወት ንኽነብሩ እኹል ኣይኮነን ይብል እቲ ሓደጋ እውን ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ሕንጻጽ ጥራይ ከይኮነስ ኣብ ኩለን 146 ማእከላት መዕቆቢ ዘጋጥም ዘሎ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ኢሎም ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ትካላት ወሃብቲ ረድኤት ንተሓገዝቲ ካብ ምልመላ ክሳብ ዕደላ እኽሊ ብዘይ ሓደ ኢድ ኣእታውነት መንግስቲ በዓልቶም ከም ዝፍጽምዎ መግለጺ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ይሕብር እቲ ሎሚ ቅነ ኣብ ሕንጻጽ ብዝተወሰኑ መናእሰይ ዝተቃልዐ ሓደጋ ጥሜት ኣብ ኩለን 146 ማእከላት መዕቆቢ ዘጋጥም ምንባሩን ንዝምልከቶ ኣካል ደጋጊሙ ከፍልጥ ከም ዝጸንሐን ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስጋኣት ሓደጋ ትግራይ ኣፍሊጡ ኮሚሽን ምሕደራ ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ማዓስከር ተመዛበልቲ ሕንጻጽ ረድኤት ኣይተቋረጸን ምባሉ ዝፍለጥ እዩ እቲ ኮሚሽን ብሮብዓው ዘውጾ መግለጺ መንግስቲ ኣብቲ ማዓስከር ንዝርከቡ ተመዛበልቲ በቀዳምነት ትኹረት ብምግባር ናይ ምግቢ ሰብኣዊ ሓገዝ የቅርብ ኣሎ ክብል ይገሊጹ ነይሮም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማእከል ተመዛበልቲ ሕንጻጽ ብዘጋጠመ ጥሜት ተመዛበልቲ ይሞቱ ከም ዘለውን ንሕማማት ከም ዝተቃልዑን ብሰፊሕ ክንገር ድሕሪ ምጽንሕኡ እቲ ኮሚሽን ነዚ መግለጺ ኣውፂኡ ዘሎ እቲ ዝለኣኽ ሓገዝ ኣብ ዝግብኦ መዓላ ከም ዝወዓለ ናይ ምርጋጽ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ዝገለጸት ኮሚሽን ኣብዚ ክፍተት ምህላው ከም ዝተዓዘበ ብምሕባር ነዚ ክፍተት ምምላእ ሓላፍነት ከባብያውን ክልላውን ምምሕዳር ከም ዝኾነ ይገሊጹም ብወገን መራሕቲ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ይኹን ሕወሓት ዝቐርብ ክሲ መንግስት ፌደራል ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክመልስ ድሌት ከም ዘይብሉ እዩ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝስምዑ ክስታት መንግስት ፌደራል ንውዕል ሰላም ፕሪቶርያ መሊኡ ክፍጽም ብዘይምድላዩ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣይከኣለን ኢሎም በዚ ምኽንያት ንዝበጽሖም ሓደጋታት ጥሜት ሕማማትን ድሕንነትን ድማ እቲ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ማእከላይ መንግስቲ ተሓታቲ ከም ዝኾነ መራሕቲ ትግራይ ይገልጹ በአንጻሩ ካብ መራሕትን ሽሞኛታትን መንግስቲ ብልጽግና ዝወሃብ መግለጽታት ሕወሓት ንጉዳይ ተመዛበልቲ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ይጥቀመሉ ምህላው የመልክት ምስቲ ኣብ ዝቕነ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ተመዛበልቲ ሕንጻጽ ብዝተኣሳሰረ ንመራሕቲ ሕወሓት ብምንቃፍ መልእኽቲ ዘሕለፈ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ዶክተር ሽፈራው ተኽለማርያም እቲ ጉዳይ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ይኸውን ምህላው ተዛሪቡ እቲ ኮሚሽነር ምስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት መራሕቲ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ምቕጻዕ ዳግማይ ከም መሳርሒ ፖለቲካ ይጥቀምሉ ኣለው ክብል ከሲሱ መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ኣብ መጽለሊ ተመዛበልቲ ንዝርከቡን ብመርሃ ግብሪ ሴፍቲኔትን ዝቐርብ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ መዓልኡ ከይውዕል ይገብሩ ምህላዎም እቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሕንጻጽ ዘጋጠመ ኩነታት መርትዖ ምዃኑ ገሊጹ ቀልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ንምስሓበ ብማዓስከራት ተመዛበልቲ ንዝርከቡ ወገናት
ዝቐርብ ረድኤት ብምምንጣል ድራማዊ ፕሮፓጋንዳ የጋውሖሎ ኢሎም ሎሚ እውን ምምዝባል ይቕፅል ምህላው ዘመልከተ መግለጺ ኮሚሽን ስጋት ሓደጋ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ጸለምቲ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ዝነብሩ ሎሚ ድማ ብምኽንያት ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ጸጥታዊ ሽግር ናብ ትግራይ ዝምለስ ዘሎ በዝሒ ተመዛባላይ ይውስኽ ምህላው ሓቢሮም ኣብ ትግራይ እኹል መዕቆብ ብዘይምህላው እቶም ተመዛበልቲ ምስቲ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ኣብ ህንፀቶም ዘይተዛዘመ ኣባይትን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ብምንባር ከርፋሕ ህይወት ይሓልፉ ምህላዎም እቲ ትካል ዘኻኺሮም ኮይኑ ግን ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣብ ስሩዕ ማእኸል መዕቆብ ንዘየለው ካብ 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ 5 ወረዳታት ንዝነብሩ ተመዛበልቲ ኣብ ረድኤት ከካትት ብዘይምኽኣሉ ኣብ ከቢድ ሽግር ወዲቖም ከም ዝርከቡ ድማ ይኽሰስ እዚ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን መምርሒ ዝበሎ ክዕረ ብተደጋጋሚ እኳ እንተተሓበረም ክሳብ ሕጂ መፍትሒ ክወሃብ ብዘይምኽኣሉ ብዙሕ ተመዛባላይ ንሕማም ሞትን ተቓሊዑ ምህላው ኣገንዚቦም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ፈረቓን በዝሒ ህዝቢ ረድኤት ዘድልዮ ምህላው ኣብቲ ዝተኻየደ ሓደ ሃገራዊ ዋዕላ ከም ዝቐረበን ነዚ ድማ ኣዘዝትን ሰሙያን ፌደራል መንግስቲ ከምኡ እውን ወሃብቲ ረድኤት ናብ ትግራይ በኣካል ብምምጻእ ዝተረድእዎ ከም ዝኾነን ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ካብ ብሃገር ሰጊሩ ብደረጃ ዓለም ክዝፍለጥን ኢሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ማእኸላት መዕቆብ ተመዛበልቲ ኣብ ከተማታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝነብሩን ብዘይገለ ድጋፍ ዝተመለሱ ተመዛበልቲ ብድምሩ ኣብ ልዕሊ 1 ሚልዮን 700,000 ህዝቢ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ልዕሊ ዓቕሚ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ ኣብ ልዕሊ እዚ ነተን ዝርከበን ሓገዝ ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ እኳስ ከቢድ ሕፅረት ነዳዲ ካልእ ዓንቃፍ መሓልኻ ኮይኑ ምህላው ጠቒሶም ካብዚ ብምብጋስ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ፌደራል መንግስታት ክልላት ኢትዮጵያ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ብኢትዮጵያን ብደረጃ ዓለም ዝርከቡ ትካላት ወሃብቲ ረድኤት ነዚ ብኹናትን ብሓደጋ ተፈጥሮ ናብ ሽግር ንዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ኩለ መዳይ ሓገዝ ንምግባር ዘይተሓለለ ጻዕሪ ከካይዱ ብስም ህዝቢ ይጸውዕሎም መሰረታዊ ጸገም ተመዛበልቲ ዝፍታሕ መሰሎም ተኸቢሩ ውሑስ ብዝኾነ ኣገባብ ናብ መረበቶም እንትምለሱ ጥራይ ምዃኑ ተፈሊጡ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ፌደራል ማሕበረሰብ ዓለምን ንመስርሕ ምምላስ ተመዛበልቲ ተግባራዊ ክገብሩ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለጺ ኣስሚሩሎም ምምሕዳርን ዓበይቲ ዓድን ዞባ ደቡብ ትግራይ 625 ኩንታል ጥረምረን ሕሩጭ ፊኖን 150,000 ብር ጥረ ገንዘብ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆቢ ሕንጻጽ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ሓገዝ ንምብርካት እዮም ተበጊሶም ዘለዉ ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሕንጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ንዘጋጠሞም ጥሜት ብውስን መልክዕ ንምሕጋዝ ካብ 14 ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝተወጻጸ 625 ኩንታል ጥረምረም ሕሩጭ ፊኖን 150,000 ጥረ ገንዘብ ነቶም ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ 17 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ተበጊሶም ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረመድህን እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ምሕደር እስትንፋስ እምበር ዘላቒ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ተዛሪቦም ህዝብና ንምድሓን ሓገዝና ጠናኺርና ክንቅጽል ኢና ክብሉ እውን ሓቢሮም እቲ ሕጂ ኣብ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ብሰንኪ ዘይምትግባር ውዕሊ ፕሪቶርያ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ዝናቡ ተመዛበልቲ ብህፁፅ ናብ መረበቶም ክምለሱን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምልእነት ክፍጸም ማሕበረሰብ ዓለም ሓጋዛይ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ገሊጾም መራሕቲ ሃይማኖት ዞባ ደቡብ ብወገኖም ዝምልከቶም ኣካላት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ክሰርሑ ጻውዒት ኣቕሪቦም ሰብ ዝብላዕ ሲኢኑ ክሞት እምነትና እውን ዘይፈቕዶ ብምዃኑ ብጥሜት ይሳቀዩ ንዘለዉ ተመዛበልቲ ዝምልከቶም ኣካላት ክበጽሕሎም ተላብዮም ማሕበር ሰሙያ ጥዕና ትግራይ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ወፍሪ ናጻ ሕክምና ተመዛበልቲ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ፕሬዚዳንት ማሕበር ሰሙያ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ፍስሐ ሸብር ማሕበሮም ምስ ሕክምና ገዛ ንገዛ ሕዌትን ካልኦት ኣካላትን ብምትሕብባር ኣብ መዕቆብ ተመዛበልቲ ንዝርከቡ ወገናት ናጻ ምርመራን ሕክምናን ይህቡ ምህላው ኣፍሊጦም ኣብ ማእኸላት ተመዛበልቲ ሕንጻጽን ዓዲ መሐመዳይን ከም ዝተጀመረ ዝተገለጸ እቲ ወፍሪ ሎሚ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ንዘዕቆቡ ተመዛበልቲ ተበጽሐ ክኸውን ጀሚሩሎም እቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዓዲ ሓውስን ዓዲ ሓቅን ዝቐጸለ ወፍሪ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ን50,000 ተመዛበልቲ ናጻ ግልጋሎት ንምሃብ ትልሚ ከም ዝተተሓዘሉ ዶክተር ፍስሐ ገሊጾም መስራትን በዓል ዋናን ሕክምና ገዛ ንገዛ ሕዌት መንእሰይ ናትናኤል ተስፋይ ብወገኑ በቲ ዝተወሃበ ግልጋሎት ህፃናትን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ኣረጋውያንን ተጠቀምቲ ይኾኑ ምህላዎም ብምጥቃስ ጸገማት ተመዛበልቲ ኣብ ምቅላል ዝሕግዝ ንጥፈት የካይድ ምህላዎም ኣብርዩ
توفرنا حكمنا نابكالوت مأخلات تمزابلت تجراي كم زقصل بمحبار نعوت النتو حجز تأكلات كرباربو اتهم التحاباري تزاريبهم قالوا حكمنا زرخوا تمزابلت وجنات بوجنهم اتتكبار سانك تتلت أنان كرم مرحانيت النساء نزلوا تمزابالي زي حجز كم زخنن كتسألنت كلون تلابيهم لعلي حد عامة مدلاو تنحني 10 عامة مواقرة بلان كتما قلع ببيت مخرج صديقهم بيت مخري كتما قلع عبسترخبلو سميا مدلاو مواقرة بلان تزدادالو ني 10 عامة مواقرة بلان مسعب بيت عدن ناي تكنيك سميان كالو زملكتهم أكلاتن بعمقو تزتيلو نخلو محبر إيكونوميا مكساسة خبابي أب قمة تزدادالو مخانو تقليت اللهم أب تعلت ترخيبو مبره زهابو دايركتوريت بلان كتماتات تجراي دكتور كساتي استزيا كم زبلوهم كتماتات كللاون هاجرام كومنا حيزن خدام مدلام وقرا بلان وسان بمخانو استدالو لعلي 5300 هكتار مواقرا بلان لحد عامت جزيز وسده ببوانونا تجمجم زمتن مخانو حبيرهم نتاقة تمام أخل سحبة توريزم انفستمنت وعينا نقدي ما أخلن زمن حفت إنسان حرشان مكساس دلو نخون تساتفو سميع عارف وستدالو مخانو بمحبار دمام لتزغب دسرا حابب بايتاس لزخونم كسامو داتا حابب قننخم كوينا كنحقزينا كبلو قليتهم عبالات بيت مخربو قنوم تساناديو قريبو زلو مواقراو بلان نخلو مسارتاو لمعات مكساسات زكاتة بمخانو مدالو تنزغبر وزعارينا أدومنا قلتو أب بلان زلو خلو أب بايتا وريدو أب تقبار نخشرف قرات نستوادد المرحنة كم زيتقلب بمملكات بمولي دمتاز ديقوم كبل حبريتان ركبن وردات الرأوم برسا حابيروم بورد مرتا إثيوبيا بتقراي مرتان مكيار تتاو قمقام كقربلو حاتيتهم بيرا بورد مرتا إثيوبيا قونتات تقراي مرتان مكيار مچوديو أيكونن مفلات كاب جزياو محدار تقراي وقعو قمقام تتاي صبا كمزلو فليتولهم بورد مرتان عديس ستاندارد أبزها وحبريتام جزياو محدار تقراي ورداتات بمسارت كونتات تتن أب حملواي بيجان كيحن بمداب تبتاب كقربلو بقل حاتيتولهم ذي حبريتا كيبتح أب تقراي مرتان مكياد زخون يغن وسانة كيب كم زي يخلون اتبور دافليتهم نزي بمملكات حطو زقرب اللهم بريزيدانت جزياو محدار تقراي جنرال تادس وردم اتحطو كم زقرب اللهم زرقا قزخوينهم أب تقراي مرتا خكادي خليو أي خلن بزملكات مسمى دارك تأكلات كزرار ومخانومن أوشت السومن ملاش كم زهبون قليتهم أمريكا بنيجيريا حيال متقعتي كم زفتسمت ترامب أفليتهم بريزيدانت دونالد ترامب أمريكا بسميناو معراو نيجيريا قبل الإسلامويان وجلتات IS حيال انقتال متقعتي كم زفتسمت أفليتهم ترامب أمريكا نتمتقعت جمرت له كاند مغنيات تعطق وجله قبل الانصحات بفلاي دمام كريستيان متقعتي فتسمالو بمواليام دونالد ترامب سراويت أمريكا حيال علام أمزوق ودبدابات أكايديلوم تي أفريقوم ناتبهالت صواع أب أفريقا نزلو سرحيتات زفتسم مأخلاي إز أمريكا دحيرو بزو صوع مقلت دمام تي بحاموس أبزوبا سوكوتو استفتسم متكعتي بموهاد أمريكا نيجيريان كم استفتسم حبيروم منستر قدات وصاي نيجيريا يوسف ميتاما توغار نبي بي سي بزهابو قال تي لفنتاو سرحيت نتوم قبر شبراويان زعال منبر نزخونا هايمانوت بفولين متكع كم زيكونا حبيروم تمنيستر تمتقعتي بسمز كلتين هاجرات مالتون أمريكا نيجيريان توسن مخانو بمحبر بزعبا توساخي متقعتات كل ديو أبز بلغن توساخ ملسكب عيدلين ترامب بزعبا تبحا مستفزم متقعتي أبتبعلو زونونو تروز تسمي محبراو ميديا أبز لطفو صحوف أبوان مرحنتي حاجرنا زخون أخرار إسلاما قورة شبرا كسسن أيكتفك دنيا إللهم دونالد ترامب أبحدار سراويت أمريكا أبلغ لتوم أب نيجيريا زنقساقسو إسلامويان مليشاتات متقعتن مفتصام كدالو ممرحي ونيروم ترامب أبت ጊዜ ነየናይ IS أب نيجيريا زفتصو متقعت يزو كسنيرو كوانت زي قلتم أقدم أبيلو محبراو ميديا أب نيجيريا بلعلي كريستيان جاملاو هلكت يفتصامالو زبل مررتات بتوم يماناويان زخونا أمريكاويان كقاواح جميرو نيريوم إذا كم زيلون كلو صحاف مكل خلا أمريكا بيت حاجز بحاموس نتي أمريكا بنيجيريا زفتسمتو متقعت ملكيتو أب إكساب زلطفو صحوف بتي منجست نيجيريا زرعي موهادن متحققازن عزيز حقوس مخانو قليتهم منجست نيجيريا زلوون عداد حرم قلاصو دمام روحو سلدت بمبال صحوفو دمديموم
ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን እቲ ኣብ ናይጄርያ ብጅሃዳውያን ጉጅለታት ዝፍጸም መጥቃዕትታት ብፍሉጥን ክርስቲያን ዕላማ ዝገበረ እዩ ኣብ ዝብል ነጥቢ መርትዖ ከም ዘየለዮም ዝገልጹ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት IS ከቢድ ደብዳብ ከም ዝፈጸመት ገሊጻ ነይራ እያ። እምበር ከስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ንሳዕ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ። ስለቲ ምክትታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።